Good evening, everybody, and welcome to yet another session on Duplicate Kuznair. First and foremost, Natalanchi Soglyang Tumka Kalzanthan Unmonit Purbi. A very happy Christmas to you and all your loved ones. Yes, the pandemic has had us feeling down, but there's nothing that can dampen the Christmassy feeling when the aroma in the kitchen is about the makings of the very famous dish, the Goan sorpotel. Sorpotel is a dish of Portuguese origin. The pork meat and its organ are first parboiled, then diced and sorted before being cooked in a spicy and vinegary masala. No wedding special occasions feast in Goa are complete without sorpotel. Sosmota आयज क्रिसमसाचे दीस तुम्ही सगळे आपापल्याच्या घरा सोरपोतेल जरूर केला आसतले म्हणून. Our chef today is Mrs. Basilia Barreto. Her culinary expertise is appreciated by many people in my village. So let's get going. Friends, I'm so grateful to Mrs. Basilia Barreto from my village to come here in my kitchen today to teach us the very Goan authentic dish which is called sorpotel. Auntie Basilia, good evening, Auntie. Good evening, Elvis. Okay, Auntie, sorpotel करूंक गरजेची वस्तू कितें कितें जाय आमकां? ह्यो सगळ्यो वस्तू जाय. Okay. पयले मांस 1 किलो मांस हाडूंक जाय. Okay. आनी तें कातरूंक जाय. कातरून बरें धुवलें, कातरून ताका मीठ आनी ओदिसो लावंक जाय. आनी तें मातशें दवरूंक जाय. मागीर तातूंत इल्लें उदक घालून उकडूंक जाय. उकडलें म्हणटच तें एक गार्फ घेवंक जाय आनी ताजी कातीक तोपोवंक जाय. ती तोपयली म्हणटच तें गार्फ भितर वता जाल्यार तें मांस जालें. ओके. मागीर तें काट करपाचें. काट करचें आनी हो मसालो ताका घालपाचो. अच्छा, वो मसालो. हय. कितें कितें आहा तें? तातूंत मिरसांगो आहा 100 ग्रॅम मिरसांगो, 1 टीस्पून कालाफ्रा, जिरें हाफ टीस्पून जिरें, हाफ टीस्पून मिरयां, 1 स्पून तिखी, लसूण, आलें, पियाव आनी आमटान उदकान फुगूंक घालून मातशी दवरूंक जाय. आनी विनेगर. So ही गरजेची वस्तू. So this is the main ingredients to make the sorpotel. Okay, Auntie, मागीर what is the next step? दुसरो स्टेप म्हळ्यार ताजें मांस कातरूंक जाय. स्ट्रेप्सां बरोबर कुडके आनी मागीर बारीक कुडके करूंक जाय. मांस आनी फॅट बाराबर आसूंक जाय. ओके, मांस आनी फॅट वयता. हे भाशेन तें आसूंक जाय. मागीर तें ओके. रायस आनी लिव्हर सेपरेट कातरून दवरूंक जाय. कित्याक तें म्हणलें भाजताना हें हेका फॅट आसता मांसाक. ते मांसाची फॅटीन हें भाजीत जाल्यार तें चड घट जाता. देखून फॅटाचें पयलें भाजूंक जाय, मागीर हें भाजूंक जाय. ओके, तर तूं म्हणटा की हें दोनी बाराबर भाजूंक जायना, कित्याक हें मागीर गोड जातलें. हें पयलें भाजूंक जाय आनी तेजे मागीर हें भाजूंक जाय, रायट? ओके. पियाव पयलो हाफ कर, मागीर तो सायड हें कातरूंक जाय, बारीक कातरूंक जाय. आनी मागीर धाकटे क्यूब्स कशे कातरूंक जाय आनी पातळ कातरूंक जाय, कित्याक ते भाजून सारके बरें येता. आनी मागीर ते ब्रावन जाय पासून भाजूंक जाय. ओके, हाय बारीक तेका कट करूंक जाय. मोठे आसल्यार सारके फ्राय जायचे ना. फ्राय जायना आनी ते हें जाता, सारकें जायना. Okay, so what Auntie is saying that you got to cut them finer. Yeah. The finer the better when it's fried, and you have got to then do it till it becomes brown, right, Auntie? Yes. हें मांस हें शिजोवंक जाय, पयलें भाजूंक जाय. ते भाजून तेल हे पासून भाजूंक पडटा, भाजूंक जाय. ओके, सोकास चड फायरार हाय फ्लेमार न्हू, ना स्लो फ्लेमान तेका भाजूंक जाय. तेल सुटोंक जाय तेजें. ओके. हो मसालो सगळो वांटूंक जाय पयलो मिक्सराचेर. मिरसांगो, कालाफ्रा, जिरें, उदक घालूंक जाय. वद्दे कप उदक आनी वद्दे कप विनेगर काप न्ही, विनेगर जाय तितलीच मागीर ते वांटूंक येता तितलें लावपाचें. आतां वांटणा कितली विनेगर घालूंक जाय?
पहिले हे मिक्सराचेर वांटूंक जाय ते मातशे गोड जावन येता मागीर उदकान तेचे वांटला वयर पळय ते मागीर ते पातूळ जावपाक विनिगर एड करपाची कितली विनेगर एड करूंक जाय विनिगर ते पातूळ जाय पासून एडिंग करूंक जाय ओके सारक्या हाफान घालूंक जायना हाफ घालल्यार बरी चड जावन जाता Okay, so what she's saying is that first we got to grind this a little bit with half a cup of water and then mix it up and then just see the consistency to and put the vinegar. That's what she's saying. हो मसालो उदकान वांटून इतलो हार्ड येता गोड जाता मागीर तातूंत विनिगर घालूंक जाय थोडी घालून वांटूंक जाय आनी मागीर तुका विनिगर सुबेज जाय जाल्यार शिजताना मागीर घालूंक जाता Okay, okay, okay. कित्याक आतां सगळी विनेगर आसा जाती आंबट जातली आतां घाली जाल्यार ते चड आंबट जातले तुका जाय तितलोच मागीर टेस्ट पळोवन विनिगर घालूंक जाता सो फर्स्ट ग्राइंडिंगान उदकान ग्राइंड करूंक जाय मातसो गोड जातलो मातशें पोवंक जाय आनी मातशें तितून मागीर विनेगर घालूंक जाय सॉफ्ट करूंक मातशी कन्सिस्टन्सी येवंक ओके दॅट्स वॉट आंटी इज सेइंग Wow, look at this. This is how the paste will look when we put the ingredients to grind. Okay, so this is nicely done. You can see it's nicely fried. The oil is oozing out. That's the time you remove this in another container. Then the onions will go into the same pan to be sauteed. Right, Auntie? Yes. Okay. What do you want to tell me? We have just not put a single drop of oil. Look at the amount of oil that is oozing out. That's the time when you know that this is done. Kais आणि liver चोड भाजपाची गरज ना मातशीच भाजलेली जाली. Now the time to put the onions to salt. बरे golden brown जावंक जाय आंटी सारको गोल्डन ब्राउन जाता मागीर जालें आनी तेल जाय जाल्यार मागीर घालूंक जाता ओके तेल उणें पडल्यार मागीर घालूंक जाता रायट सो यू गॉट टू सॉर्ट दिस आउट टिल इट becomes nice golden red. So as you see when the onions are getting sorted what you got to do is put a little bit of ginger and garlic. You have to cut in small pieces Okay. and after frying the onions you have to put this in the pan and fry little while and then afterwards add masala. Small pieces कातरूंक जाय आनी ते आतां अनियन्सान सॉर्ट करूंक जाय आनी तेजे मागीर तांबडो मसालो ग्राइंड केला पळय तो घालूंक जाय. That's the next step. So the onions you can see are nicely brown. That's the time that you add a little bit of ginger and garlic that we had cut into fine pieces. The next step is to put the grinded red masala. Wow, look at this. This needs to be nicely sorted. बरो तेका भाजूंक जाय न्हू आंटी Yeah. So I just added a little bit of oil because there was oil which had gone dried up. So if you find that the oil is dried up a little bit because this needs to be nicely fried as well. So add 2 spoons of oil. So as this is getting fried, what Auntie is doing is she's adding a little bit of salt, okay, And little sugar. इले salt आणि sugar आंटीन घातला ओके मसालो बरोच भाजला आता आंटी मांस उडयतली भितर एकाय मातशें शिजोवंक जाय एक फटको काडूंक जाय शिजोवंक जाय मागीर ते उकडला ते उदक तेतून घालूंक जाय The next step is then the water which was let out उदक सुटलेलें पळय तें उकडलेलें पळय तें मागीर मिक्स करूंक जाय that is the last step and then you just got to taste for the salt and sugar and vinegar. Wow, so that's what it is. Okay, now the last step is to mix the water which was boiled. We used to boiled with the meat. Okay, I'm adding this now. मांस बॉईल केलेलें तें उदक आतां घातलां फायनल स्टेप आनी एक फटको आनी 2 फटको येवन then the last step is just to taste. And if you want to put vinegar you put and sugar and salt. Just check for that right now.
इले घालूंक जाय जाल्यार घाल. And wow, look at this. This is unbelievable. Wow. Just wearing the. आता हे पोळी बरोबर खावंक जाय. होय हां पोहे बरोबर चपाती बरोबर चपाती बरोबर. आणि हे फालां बरें जातलें न्हू होय आंटी. फाल्यां बरें लागतलें. The more Nice, days you yeah. keep, the better it tastes. Wow. बरें फोवता. होय. It gets matured Yeah, mature. as time passes. या या आयज खाल्यार बरें लागचें ना, पण फाल्यां बरें फाल्यां लागतलें. बरें लागतलें. Wow, so that's what it is. So we're just tasting it, and it feels that a little bit of sugar needs to be added. So this is the time when you check when it is getting done. Vinegar is all right. Vinegar is all right. Yeah. Fantastic. आणि आता गरम जातकूच तेल सुट्टेलें. तेल तेन्ना गमतलें काय मातशें वयर येवंक जाय. वयर येवंक जाय. तेन्ना जालें. ओके गमला. रायट. सो आनी मातशें निबोर आहा जाल्यार मातशें शिजोवंक जाय. so once the oil comes Yeah. flowing on the top, that's the time when we come to know that it is done. आंटी आमच्या तरणाट्यांक जाणवायची उतरां दिवंक जाय जाल्यार कितें म्हणटली तूं? तरणाट्यांक आतां सगळे इंटरनेट युट्यूब आनी सगळ्याचेर ताका रेसिपीज मेळटा. ती भुरगीं आतां आमच्याहून बरी रांदता. सारकें. आमी आदी लोकांचे पळोवन रांदतालीं. ती दुसरी नेबराक कशी रांदता, आमची शामाय माय कशी रांदताली ते प्रमाणे आमी रांदताली. आतां ती आमच्याहून बरी रांदता. आनी पूण आदलें रांदूंक जायना तेंचे कडेन, कित्याक ती तितलें एक्सपिरियन्स ना तांकां. सारकें तुजें. आमकां एक्सपिरियन्स आसा कित्याक आमी रांदून पळयलां म्हूण. सारकें न्यू तुजें. न्यू डिशीज ती रांदता ती आमच्या कडेन जायना. On behalf of all of you, I would like to give a small token of love and appreciation to Auntie Basilia. Auntie, देव बरें करूं आंटी तुका. तुकाय करूं. Thank you. सोजमोता तुमकां वो रेसिपी बरो लागला म्हणून. May this Christmas season bring you closer to the food your stomach loves, and may you learn to duplicate to your stomach's content. Looking forward to bringing you another episode on Duplicate Cuisine. Till then, be safe, be strong, God bless you, and happy Christmas season.